Oo, dry sa tunga. Ano gamit mo conditioner? Keratin? Why naman kami? Shampoo na lang na itanan? Oo. Oo. Bouncy. Doon na sa vlog. The noodles. Cute, no? Bouncy. Noodles mo lang gali na. Ismutan na gambal. Kang basa na lang sa. Pari noodle. Oo. At least kulot siya. Lagi kong basa din. Oo. So, dala ka lang permis spray gun. Kadagwa mo bala. Spray na.